Hi guys, tuturuan ko kayo paano mag-recoins gamit ang USDT. Yan, kakopy nyo lang yung link and then magbabak kayo, pupunta na kayo sa withdraw. Withdraw, yan lang. Yan, password and then yan, X nyo lang yung nakalagay dyan na link. Tapos dyan nyo ipipaste yung kinopy nyo kanina. And then i-check nyo lang. Tapos withdraw na ulit. Password. Ayan, nandiyan na siya. Just exchange now. Ayan lang po. Ganyan lang kadali mag-exchange ng coins into points into coins. Ayan, wala na akong points. Napunta lahat sa coins. Ganyan lang po siya kadali.